अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर ईश्वर और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर की तौसीक के बाद जस्टिस याया आफरीदी ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो गए। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद हो गए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे दी। 2/3 मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की, 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। बहुत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने रात गए नए चीफ जस्टिस की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर की तौसीक के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो गए। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा ने इजलास का बायकॉट किया। 9 में से 8 अरकान ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया। JUI के कामरान मुर्तजा ने मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। आइन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया कि याहिया आफरीदी साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो PTI को नोटिस इशू हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, मगर वो उन्होंने मीटिंग में नहीं। खुसूसी कमेटी इजलास में नून लीग के आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक शरीक थी। PP के राजा परवेज अशरफ, फारूक H नाइक, सैयद नवीद कमर और MQM की राना अंसार मौजूद थी। नॉमिनेट करके जो है उनका नाम प्राइम मिनिस्टर। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के अरकान का कहना है चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला आइन के मुताबिक इत्तेफाक राय से किया गया। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदे का आखिरी रोज है। में तीनों जजेस के नाम पर गौर किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की गुफ्तगू कहा कि पूरी कोशिश की अपोजिशन भी इजलास में शामिल हो। जस्टिस याहिया आफरीदी को आइन के आर्टिकल 175A के तहत नामजद किया गया। अच्छी बहस हुई है, तीनों जज साहिबान के बारे में अच्छी बातें हुई हैं। आपने सूटेबिलिटी देखनी होती है क्योंकि पार्लियामान ने ये इख्तियार अब अपने पास रखा है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी पहले 3 जज साहिबान में से करें। पार्लियामान ने 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तब्दीली करके इख्तियार दिया स्पेशल कमेटी को कि अगर आप सिंपल मेजॉरिटी से नहीं 2/3 अक्सरियत से 3 नामों पे गौर करेंगे, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। कमेटी ने कोशिश की कि अपोजिशन भी इसमें शामिल हो। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को आइन के आर्टिकल 175A के तहत नॉमिनेट किया है फॉर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ये आज का फैसला है। अपोजिशन ने तो बाइकआउट कर दिया था, सिर्फ कामरान मुर्तजा साहब आए थे, उन्होंने अपनी राय दी है, लेकिन जो डिसीजन ऑफ कमेटी है मैं उसका पाबंद हूँ। डिसीजन ऑफ कमेटी ये है कि 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए नामजद जस्टिस याया खान आफरीदी आइन कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की बालादस्ती को मुकद्दम समझे जाने वाले जज हैं। जस्टिस आफरीदी को उसूल पसंद और आइन पर चलने वाला जज माना जाता है। एक नज़र जस्टिस याया खान आफरीदी की जिंदगी पर डालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस याहिया खान आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। कानून की इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल करने के बाद बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। जस्टिस आफरीदी ने दरसो तदरीस से वाबस्ता रहने के साथ बतौर प्रोफेशनल वकील अमली जिंदगी का आगाज किया। जस्टिस आफरीदी एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी रहे। 2010 में एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट तैनात हुए। 2012 में पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज बने। 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया खान आफरीदी को 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने मुतअद्दिद अहम फैसले तहरीर किए। काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की मुखालफत की।
تاہم قاضی فائز عیسیٰ کی دائر درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ کے جج کا 184 کے شق 3 کی درخواست دائر کرنا نہیں بنتا۔ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف ڈی چوک پر کیے گئے پی ٹی آئی کے احتجاج پر بانی تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ دیا۔ جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے تاحیات نااہلی ختم کرنے کے فیصلے کی بھی مخالفت کی۔ جسٹس آفریدی نے فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کی بھی مخالفت کی۔ انہوں نے ریکوڈک پروجیکٹ سے متعلق بینچ میں صدارتی ریفرنس پر رائے دینے میں محتاط طریقہ اختیار کرنے کی تجویز دی تھی۔ سینئر ترین جج چیف جسٹس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈا پور کی دھمکی، کہا کہ اب آر یا پار بس دو ٹوک بات ہوگی۔ اسلام آباد دارالخلافہ ہے، ہم ہر بار جا سکتے ہیں۔ جبر اور فسطائیت کے خلاف کھڑے رہیں گے، ہر حد تک جائیں گے، جان دینی پڑی تو دیں گے۔ ہم یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موسٹ جج کو نہ بنایا گیا چیف جسٹس تو انشاءاللہ ہم تحریک بھی چلائیں گے۔ اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا کیپٹل ہے، ہمارا دارالخلافہ ہے، اور ظاہری بات ہے اسلام آباد ہی ہمارا وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جب انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے بالکل ہم جائیں گے، پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج کرنا تھا۔ انہوں نے ہمارے پہ جبر فسائیت جو کچھ کیا راستے میں، یہ سمجھتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں انشاءاللہ، تو پاکستان کے ہر کونے سے، آزاد کشمیر سے اور ضلع بلتستان سے، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے۔ اگر ہمارے جائز مطالبے خان کو رہا نہ کیا گیا، اس کے بعد ایک فائنل کال جو ہوگی ہماری، کا مطلب یہ ہے ڈو اور ڈائی، آر یا پار ہوگا پھر۔ 26ویں آئینی ترمیم معاشی سیاسی استحکام کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا کہ ترمیم سے عام آدمی کو آسانی ہوگی۔ سالوں سے زیر التوا مقدمات میں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کئی نشستیں ہوئیں۔ آپ سب کو جو 26ویں ہماری آئینی ترمیم جو 2/3 سے پارلیمنٹ نے منظور کی ہے، میں اس سب کے لیے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً اس طریقے سے عام آدمی کو آسانی حاصل ہوگی اور ان کے معاملات جلد طے ہونے کی بڑی قوی امید ہے۔ اس میں بے پناہ مشاورت ہوئی، تمام سیاسی زعماء سے میری بھرپور مدد کی۔ اس میں صدر جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کی پارٹی سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف میرے جو قائد ہیں، ان کی پوری اس میں مجھے رہنمائی حاصل تھی، پوری مدد حاصل تھی۔ اور اسی طریقے سے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے ساتھ کئی ہماری نشستیں ہوئیں۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور پاکستان کے استحکام کے لیے بہت مؤثر اور مثبت انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ اسرائیلی بربریت کا ذکر کریں، آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق 3 ہفتے قبل بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہاشم صفی الدین کے حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن ہے، جبکہ اسرائیل کی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حملے میں حزب اللہ کے انٹیلیجنس چیف حسین علی الزما بھی شہید ہوئے۔ لبنانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہاشم صفی الدین سے رابطہ منقطع ہونے کا کہا گیا تھا۔ حزب اللہ کی جانب سے شہادت کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پیش گوئیاں کرنے والے 5 اہم اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکی صدر منتخب کر لیے جائیں گے۔ امریکی اخبار کے مطابق 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں مقابلہ انتہائی کانٹے کا ہونے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کا امکان 51%، جبکہ کملا ہیرس کے جیتنے کا امکان 49% ظاہر کیا گیا ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ بطور صدارتی امیدوار نامزدگی کے بعد سے کملا ہیرس اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں۔ ٹرمپ کا نتائج سے پہلے جیت کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ کملا ہیرس کو خدشہ، ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے قبل از وقت جیت کا دعویٰ کیا تو چیلنج کریں گے۔ ایسی کسی بھی صورتحال کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی پہلے سے تیار ہے، جبکہ ان کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا ہماری ساری توجہ ٹرمپ کو ہرانے پر ہے۔ کملا ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ اپنے حامیوں کو پہلے بھی حملے کے لیے اکسا چکے ہیں، یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ پاکستان امریکہ کے درمیان نجی سفارتی رابطے کے درمیان میں نہیں آؤں گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی قید سے متعلق کسی بھی انکوائری کے بارے میں محکمہ انصاف سے بات کرنے کو ترجیح دوں گا۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس۔
भारत के हाथों सिख रहनुमाओं के कत्ल पर सवाल, कहा कि कातिलाना साजिश के बामायने एहतसाब तक अमरीका मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होगा। भारत के एहतसाब और सिख रहनुमा की कातिलाना साजिश पर भारत से जवाब तलब किया जाएगा। अब ये जानिए, पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हो गया। बाज़ इलाकों में बिजली बिल मकानों के किरायों से ज़्यादा आने लगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा कि सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ हुई। ज़रूरी शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। ज़रूरी शोबे पर टैक्स का इतलाक़ आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। उन्होंने कहा कि चीन से कर्ज़ों की री प्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत जारी है। तवक्को है कि कर्ज़ों की री प्रोफाइलिंग के मुआहदे हो जाएंगे, जबकि IMF के साथ मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक फंडिंग पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी मईशत में टैक्सों का हिस्सा 135% से पहुंचना चाहते हैं, जबकि नवंबर में स्टेट बैंक शरह सूद मजीद कम कर सकता है। लेवी सोर्स की पशीन में कार्रवाई, फितनॉल खारिज के 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रेन ने कहा कि कार्रवाई तहसील में की गई। मुकामी लोगों और फितनॉल खारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान लेवीज पहुंची। चरबाही ने फितनॉल खारिज के दहशतगर्दों को इलाके में दाखिल होने से रोका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर AQI 515 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 532 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है लाहौर शहर का। और लाहौर शहर के अंदर सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी है, वो DHA फेज़ 5 में 822 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद जो है गुलबर्ग 4 का इलाका है, जहां पर 780 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मरातब अली रोड पर 56। और अभी ये जानिए, कराची वालों को जल्द खटारा बसों के धक्कों और चिंगची रिक्शों के झटकों से निजात मिलेगी। शहर की सड़कों में डबल डेकर बसें दौड़ेंगी, जबकि सूबाई हुकूमत ने 2 मंजिला बसों की खरीदारी की तैयारी शुरू कर दी है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने अवाम को खुशखबरी सुनाई। कहा कि हुकूमत से इनका ये इक़दाम शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करेगा। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में शेड्यूल सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। फास्ट बॉलर की वापसी पर रेहान अहमद को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। इंग्लिश टीम ने ब्रायडन कॉर्क्स और मैथ्यू पोर्ट्स को आराम कराया है। अजनबियों से मदद मांगना महंगा पड़ गया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी स्ट्रेंजर चैप्टर 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल रिलीज होगी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।